जय श्री राम दर्शक बंधु सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल को आपण मानंकु हार्दिक स्वागत। प्रिय भगवत प्रेमी मालिका प्रेमी दर्शक बंधु 27 तारीख शुक्रवार दिन पड़ुछि परम पवित्र श्री रामनवमी। प्रिय दर्शक बंधु आपण माने श्री रामनवमी टिकु आदौ भी हालकारे नियंतु नहीं। एही परम पवित्र श्री रामनवमी दिन आपण माने जहा चाहिए ताहा प्राप्त अवश्य करि परिबे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु आपण माने ठीक सुनिले। आपण माने एई नाली लंकार उपायटी को अवश्य करि दियंतु। आपणक सम्मुख भागरे आपणक निमित्त हाथ जोड़ी ठिया हेबो। देखिबे दर्शक बंधु आपण माने एई नाली लंकार उपायटी को करि नेबा क्षणी आपणकर शत्रु आपणक पाखरे क्षमा भिक्षा अवश्य करिवो। विश्वास करंतु दर्शक बंधु आपण माने विशेष रूपरे यदि एही नाली लंकार उपायटी को पवित्र परम पवित्र एही रामनवमी दिन करि देउछंती ना दर्शक बंधु आपण मानंक पाखरे आपणक शत्रु क्षमा याचना करिवो एवं आपणक पाखरे क्षमा पाई से भिक्षा मागिवो एवं आपणकु से थरे देखि देवा क्षणी थरिबाकु लागिवो एवं देखिबे दर्शक बंधु ताहार समस्त अहंकार ऑटोमेटिक दूरेई जीवो एवं आपणकर जीवन शैली भितरे जेतेक शत्रु थांतु ना कहीं से माने निश्चिंत रूपरे अनुताप करिवे एवं से शतचेष्टा कला परे भी मने रखि थांतु सी आपणकु केबे भी दुख कष्ट किंबा कौनसी भी जंत्रणा आपणकु देई परिबे नहीं। अरे देबा कथा तो दूरर कथा ताहाकु भाबी भी मध्य पारिबे नहीं एवं एसबु किछि खराब वृत्ति कर्म आपणक उपरकु प्रयोग करिबा पूर्वरु तांकु थरुटिए अवश्य किछि भाबिबा पाई निश्चिंत पड़िबो। प्रिय दर्शक बंधु आजिर एही भिडियो रे आमे आजि आपणक निमित्त दुईटी सुखिला अलंकार एक महाशत्रु मर्दनकारी गुप्त उपाय आमे आपणको ए भिडियो माध्यम रे प्रदान करिवु। आउ देखिबे दर्शक बंधु आपण माने एही गुप्त उपायटी को करिनेबा क्षणी आपण माने निजे आज्ञा हाँ आपण निजे आपणक गृह रे बसी एही परम पवित्र दिन रे जदि करिनेबे आपणक शत्रु को आपण निजे ही धूली चटई पारिबे। आउ जेउ गुप्त शत्रु माने कि आपणक उपरे अनेक प्रकार शक्ति को प्रयोग करुअछंती एवं आउ किछि मध्य शत्रु माने थिबे जेउ माने कि अत्यंत भीषण तंत्र क्रिया आपणक उपर को प्रयोग करुअछंती। देखिबे दर्शक बंधु सेमानंकर पाटी आपे आपे बंद होई जिवो एवं आपणक उपरे जेउ विनाशकारी शक्ति को से प्रयोग करुअछि आपण एई गृह रे बसी एही सुखिला अलंकार उपाय करि देबा क्षणी एही उपाय ही सेमानंकु सबक सिखै देबो। माने सेमाने आपणक उपरकु प्रयोग करुथिबा अत्यंत भयंकर विनाशकारी शक्ति सेमानंक उपरे 10 गुणा 1000 गुणा होई सेमानंक उपर ही माड़ हेबो एवं दर्शक बंधु एही नाली लंकाटीर उपाय को करि सारिला परे देखिबे दर्शक बंधु सेमाने आपणकु कोन आपणक माने आपणक उपर को किछि प्रयोग करिबा को मध्य से भाबी भी मध्य पारिबे नहीं आउ भाबिबा को मध्य से डरिबे। प्रिय बंधुगण ये हेउची घोर कलिजुग सेहिति पई तो एठी बंधुता कम एवं शत्रुता अधिक परिमाण रे रही थांती। आउ विशेष करी दर्शक बंधु जो माने सत्यर मार्ग रे अछंती धर्मर मार्ग रे अछंती सेमानंक पछरे अनेक प्रकार शत्रु सेमानंक पछरे ही लागि थांती जे तांकर किछि क्षयक्षति हेइ जाउ सेमाने एही कथा ही भाबुथांती। आउ खास तो सेहिति पई दर्शक बंधु मु आपनकु भिडियो आगरु कहि रखुची आपण धर्म मार्ग रे जदि अछंती एही धर्म मार्ग रे रही एही उपायटी को प्रयोग करंतु। जदि आपण अधर्म मार्ग रे रही एही उपायटी को प्रयोग करूछंती तेबे एहार क्षतिपूरण आपण ही निजे भोगतमान करिवे। तो प्रिय बंधुगण आपण मानंकु आउटे कथा मध्य कहि रखुची जदि आपण माने भिडियोटी को देखिबा पई आसीचंती भिडियोटी को प्रारंभ रु शेष पर्यंत अवश्य देखंतु काहेकि ना प्रत्येकटी कथा प्रत्येकटी विषय वस्तु एही उपाय सहित जड़ित होई अछि। जदि आपण माने भिडियोटी को स्किप करी करी पळौचंती जदि से उपायटी को जानिया पई चेष्टारत करूचंती तो आपण मरुभूमि रे जेमती जल को खोजा जाई थाए ठीक सही परी आपण माने उपायटी को खोजुचंती तो दर्शक बंधु ता अत्यंत वृथा हेबो। तेणु आपण माने प्रारंभ रु शेष पर्यंत भिडियोटी को अवश्य देखंतु। तो प्रिय दर्शक बंधु जदि आपण माने एही उपायटीर टेक्निक रूल्स आउ रेगुलेशन को फॉलो करूचंती
तो निश्चिंतर आपण देखिबे आपण सक्सेस रो सही सीढ़ी रे पहुंचीबे जो माने कि आज पर्यंत मध्य पहुंची पारि नाहंती। आउ खास सेइथि पई तो मु आपण माननकु कहि रखुची आपण माने भिडियोटी को प्रारंभ रु शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। प्रिय बंधुगण आम जीवन रे तो अनेक प्रकार शत्रु अछंती, कोटी घरे रहउचंती, कोटी चाकरी क्षेत्र रे रहउचंती, आपण जो कर्म क्षेत्र रे अछंती कर्म क्षेत्र हो किंबा आपणकर गृहर चतुर्पार्श्व हेउ अनेक प्रकार शत्रु रहिथांती। तन्मध्यरु गुप्त शत्रु होउची अन्यतम। एई गुप्त शत्रु कोन आपण माने टिके एडी बुझिबा पई चेष्टा करंतु। एही गुप्त शत्रु हेउचंती एमितिका शत्रु जो माने कि आपणक आगरे तो अत्यंत बड़ई करी कथावार्ता करिथांती, आपणकर हितमंगल कथावार्ता करिथांती, किंतु उक्त व्यक्ति जेतेबेले आपण सेठारु पळै आसीथांती उक्त व्यक्ति आपणक विरोध रे अन्य व्यक्ति विशेष मानक उपरे आपणकर सेही कथा गुडी को गपी थांती, जाकी अत्यंत भयंकर व्यक्ति से माने। एही मानकु शास्त्र रे गुप्त शत्रु बोली विवेचना करा जाई अछि। आउ शास्त्र रे एमानंकु मध्य साप ठारु मध्य अत्यंत विषधर बोली विवेचना करा जाई अछि। आउ हां प्रिय दर्शक बंधु मने रखि थांतु एही शुक्रवार 27 तारिख पड़ुअछि परम पवित्र रामनवमी। प्रथम कथा चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि जोटा कि रामनवमी पड़ुअछि। एही रामनवमी दिनटी को आपण आदौ भी हल्का नियंतु नाही। एही दिन अत्यंत ऊर्जा भरपूर भाव में रही थांती मर्त्यमंडल रे। आउ आपण जेकौनसी भी मुहूर्त रे जेकौनसी भी बेला रे जेकौनसी भी समय रे रात्रि रे हेउ मध्याह्न रे हेउ किंबा सकाळे हेउ जेकौनसी भी आपण समय रे करि परिबे। आउ ए उपायटी को एही दिन विशेष रूप रे आपण जेकौनसी भी अमृत बेला हेउ जेकौनसी दिन माने जेकौनसी भी समय रे करि नेउछंती आपनकु सक्सेस अवश्य प्राप्ति हेबो। काहे कि ना एही कारीगरी विद्याटी एक जोगीपंथ कारीगारु आसी अछि। आउ हां दर्शक बंधु एई कारीगा आउ विशेष करी आपण माने एई जोगीपंथ कारीगार एई उपायटी को जदि आपण माने फॉलो करूचंती टेक्निक भाबरे तो आपनकु सक्सेस अवश्य मिलिबो। एवं दर्शक बंधु आपण माने गोटे भूल करूचंती कहिबि से भूल प्रकृति रे कोन मने रखि थांतु। आपण माने अत्यंत सहज भाबरे जे कौनसी व्यक्ति विशेषंकर कथा गुडी को विश्वास करिनियंती एवं तांकर विश्वास पात्र मध्य किछि समय पई माने होइथांती, किंतु आपण प्रकृति रे सेमानकर विश्वासर पात्र होइनथांती। सेमाने आपणकु अत्यंत घृणा भाव सहित सदा सर्वदा पई देखिथांती, किंतु आपण अत्यंत सरल निरीह रहि जाउचंती जद्वारा कि कोन हेउची ना सेमानकर कथा गुडी को आपण अत्यंत सहज रूप रे विश्वास करि नेउछंती जद्वारा कि आपण निजे ही समस्या रे पडुअछंती। आउ सेइथि पई तो दर्शक बंधु भागवत रे गोटिए बाणी कुआ जाई अछि बुद्धि विचारी कर्म कले प्रमाद न पड़ई भले। जदि आपण बुद्धि विचारी कर्म करिवे तो निश्चिंत रूप रे प्रमाद माने समस्या गुडिक आपणक पाखकु केबे भी आसी परिबो नाही। आउ जदि आपण माने बुद्धि विचारी कौनसी कर्म करूछंती तो एहा आपणक निमित्त अत्यंत भल कथा। आउ हां आपण जदि एपरि करू नाहंती तेबे एहा आपणक निमित्त अत्यंत अहितकर। आउ ठीक सेमिति मध्य आपण माने आपणक शत्रुर गुप्त मंत्रणा गुडी को आपण अति सहज रे बुझी पारि नथांती, आउ जद्वारा कि आपण माने निजे ही हैराण रे पड़ी थांती। आउ टे कथा दर्शक बंधु सी एया ही चाहि थाए प्रकृति रे केमति कि मो शत्रु माने एमतिका समस्या रे ही पड़ू, किंतु दर्शक बंधु आपण माने सेमानंक पई बंधुता भाव रखुतिले मध्य सी किंतु तार उल्टाटा करि थाए माने सी आपणक उद्देश्य रे शत्रुता भावना शत्रुवत आचरण आपणक निमित्त करि थाए। प्रिय दर्शक बंधु मु आपणकु ए वीडियो माध्यम रे कहि रखुची एही उपायटी केउ मानक उपर को कार्य करिवो मने रखितांतु। जदि एमितिका किछि शत्रु अछंती जो माने कि आपणक उपर को किछि जुलुम रखिचंती, जो माने कि जमीबाड़ी विशेष रूप रे जमीबाड़ी को नै कि अत्यंत समस्या माने आपणक पई प्रदान करूचंती, आ जो माने कि एमितिका अछंती कोर्ट कचेरी मामला रे आपण धर्म रे अछंती से माने आपणको हैरान हरकत रे पकाउचंती। विशेष रूप रे अनेक प्रकार समस्या जो माने कि शत्रु आपणक ऊपर प्रयोग करूचंती एवं तंत्र जनित समस्या मध्य प्रयोग करूचंती सेमानक ऊपर ए कार्य अत्यंत भयंकर रूप से फल सिद्धि होता है। यह रामबाण सम उपाय। एवं प्रिय दर्शक बंधु
ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ମାନେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ତିଳ ତିଳ କନ୍ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ଏହି ମହାଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟିକୁ କରିନେବା କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କର ଦିନ ଗଣିବା ଏହି ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାର ଗୁପ୍ତ ମହା ଉପାୟଟିକୁ ଏହି ଦିନ କରିନେବା କ୍ଷଣି ମାନେ 27 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ପରମ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଦିନ ଯେକୌଣସି ବି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କରିନେବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ଏହି ଉପାୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବର୍ବାଦ କରି ରଖିଦେବ। ଯଦି ବିଶେଷ ରୂପରେ ଏମିତିକା କିଛି ଶତ୍ରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ରିୟାଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଏଥିଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ, ସେ ତ ଏକ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀକୁ ଧରି ସିଏ ମୋ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ଚିନ୍ତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବସି ଆପଣ ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାର ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଯୋଗୀ କୌଣସି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବସି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବେ, ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାଟି କେତେ ଉପରିସ୍ଥ ଭାବରେ କଠିନ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ଜୀବନ ଶୈଳୀକି ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୁର୍ବିଷ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାର କଠିନତା ଏବଂ ରୁକ୍ଷତା ହିଁ ଶତ୍ରୁର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୁର୍ବିଷ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାର ଉପାୟଟିକୁ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ନିୟମ ପୂର୍ବକ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କେବଳ ଏହା ଏକ ଉପାୟ ହୋଇ ରହିନଥାଏ, ଏହା ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ଗୁଣାର ଶକ୍ତି ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କ୍ଷଣି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏବେ ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବତେଇବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଏମିତି ଏକ ଗୃହକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ନିଜସ୍ୱ କକ୍ଷ ସେଇଟା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ମାନେ ଗୃହକୁ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଶେଷ ଏତେ ଆତଜାତ ହେଉନଥିବ। ବାସ୍ ଏଇଟା ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ କବାଟଟି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇ ମାନେ ରୁମ୍କୁ ଆପଣ ଟିକେ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏକ ରେଡ୍ କଲରର ଆସନଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ନାଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣ ସେଇ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରୁମ୍କୁ ଆପଣ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖ କରି ଆସନ ଉପରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ବସି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନେଇଥିବା ଦୁଇଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ଶତ୍ରୁର ନାଁକୁ ଦୁଇଟି ଲେଖିପାରିବେ। ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାରେ ଦୁଇଟି ଶତ୍ରୁ ନାଁ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣ କଳା କଲର ଯଦି ମାର୍କର ଅଛି ଆପଣ ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ ସେଇ ମାର୍କର ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ, ଯେମିତିକି ଲଙ୍କା ଉପରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ନ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏହା ଆଦୌ ବି ଯେମିତି ନ ଭାଙ୍ଗେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦୁଇଟି ଶତ୍ରୁ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ। ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶତ୍ରୁ ନାଁ ମନେ ନାହିଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଖାଲି ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଦୁଇଟି ଲଙ୍କାରେ ଲେଖିବେ, ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁ। କାହିଁକି ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ସାରା ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ନାଁ ଏତେ ଲେଖିବାକୁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ତମାମ ଶତ୍ରୁକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ। କାହିଁକିନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ କେବଳ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତିକା କିଛି ଶତ୍ରୁ ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କି ଆପଣ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟି ଲଙ୍କା ଉପରେ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ଶତ୍ରୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଲଙ୍କା ଉପରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯେମିତି ଲଙ୍କା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼େ, ଯେମିତି ସିଏ ଭଗ୍ନ ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଭଗ୍ନ ଲଙ୍କା ଉପରେ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି
ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଏ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ କଳା କଲର ସୂତାକୁ ରଖିଥିବେ, ଯେମିତିକି ସେଇ ଦୁଇଟି ଲଙ୍କା ଉପରେ ଯେମିତି 5 ପରସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇପାରୁଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେସରର ସହିତ ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। 5 ପରସ୍ତ ନର୍ମାଲ ଆପଣ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବେ ଏବଂ ଏହି 5 ପରସ୍ତ ସୂତାକୁ ଗୁଡ଼େଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଏକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ କ'ଣ ସେହି ମନ୍ତ୍ର? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଅମୁକ ଶତ୍ରୁ ହନ ହନ ସ୍ୱାହା। ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଶତ୍ରୁର ନାଁ ଲେଖିବେ। ଯେଉଁ ନାଁ ଲେଖା ଯାଇଥିବ ସେଇ ଶତ୍ରୁର ନାଁକୁ ଆପଣ ତୁଣ୍ଡରେ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଲେଖିଥିବେ, ଶତ୍ରୁ ହନ ହନ ସ୍ୱାହା, ବାସ୍ ଏତିକି ଖାଲି କହିବେ। ଆଉ ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ତାକୁ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଦୀମାନଙ୍କରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ହଁ, ଏହାକୁ କରିଲା ବେଳେ ଯେମିତି କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ଏବଂ 20ରୁ 21 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଏହାର ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସେହି ମହାଗୁପ୍ତ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ପରମ ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ରାମନବମୀ 27 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିନେବାର ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇକରି ଆସିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବାଣୀକି ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।